ये देखो गाड़ी की तल्ला के फंसा दिया होदल। अबे क्या कर रहा है? अबे कटा ये तेरी, बताओ यार ये मूर्ख। अरे गाड़ी इंजन खास ना, रेस दिले गाड़ी उठबो, खाली रेस दिले गाड़ी उठबो। धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे। हाँ अरे 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 उठबो ना तो बैके जा। एक टुका गाड़ी चालानी शिखे নাই হদল একটা, একদম চালানি শিখে নাই একদম। চাকাটা তুই ব্যান্ডটা বাজিয়ে দিছিস না, চাকাটার ব্যান্ডটা বাজিয়ে দিছিস, মাটিতে লাট্টি পাট্টি হচ্ছে। गया 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 बैके जा नाम। एक फुटा चलार पास ना, এর থেকে একটু উঠার পাস না হদল একটা। একদম পিছে যা, একদম পিছে যা, রেস মারে উঠ। হ্যাঁ হ্যাঁ রেস মেরে উঠ, ধীরে ধীরে ক্লাচ ছেড়ে। হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে এটা হলো পারফেক্ট ওঠানো হদল কাহিকা।